खुशामदीद, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन-ओ-हज़रात, आपकी मुलाकात हम आज एक तारीखी किरदार से करवाएंगे। ये वैसे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का कैरेक्टर है, फिरौन का बाकायदा चमचा हुआ करता था, बहुत अमीर अरबपति खरबपति हुआ करता था, कारून के नाम से दुनिया इसे जानती है। लेकिन आज इसे मदऊ करने की बुनियादी वजह यह कि दौरे हाजिर के हुक्मरानों और इसमें एक अजीब तरह की ममासलत नजर आती है। मसलन इसकी हवसे ज़र दौरे हाजिर के सियासतदानों, हुक्मरानों और करप्ट अफसरों से कम नहीं थी। और दिलचस्प बात यह कि बला का गबी और अनइंटेलिजेंट शख्स था, फिर इंतहाई खुद पसंद था। इसका दावा था कि मेरे पास दौलत के ये अंबार सिर्फ इसलिए हैं कि मैं तुम सबसे ज्यादा जीरक और ज़हीन इंसान हूं। हालांकि तारीख साबित करती है कि हकीकत इसके बरक्स थे। ये वो बदबख्त था जो अपने खजाने भरता रहा, लेकिन इसकी कौम के बच्चे बिलक बिलक कर रोते और मरते रहे। इसका खजाना 300 ऊंट उठाया करते थे और तकब्बुर, घमंड और फख्र का ये आइकॉन था। और इस तकब्बुर की बुनियाद इसकी दौलत थी और इसके कनेक्शंस थे दरबार के साथ। दरबार किसका था? फिरौन का। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसे जिस अंजाम से दोचार किया, यानी इसकी मौत किसी बीमारी के सबब नहीं हुई, ये बाकायदा जिंदा दरगोर हुआ, जमीन ने इसको निगल लिया। अच्छा जनाब, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक है, बिल्कुल शुक्र है। मैं तो किसी ने तू जेडी गल्लां मेरे बारे कीती है, मैं सोच एक मिनट असल वाली गल नहीं हैगी। यानी कारून से इंतकाम लेने का इससे बेहतर तरीका को और हो ही नहीं सकता कि हमने क्या डायलेक्ट दिया उसको। ये क्या चीज हैगी, केड़ी कमी हैगी कुछ? हां जी, सारी दौलत तेरे नच नच के कमाई है। अच्छा जी, आप कौन है? मैं इन्हें तो मुंशी है जनाब। मुंशी है? मैं उस दौर का चार्टर्ड अकाउंटेंट है जनाब। एक तो हर मुंशी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताने लगे। ये और भी किसी ने दसे जी? सारे बताते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सर अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इकोनॉमिस्ट बन गए हैं। हाँ जी, माहिरीन इक्तिसादियात बन चुके हैं। यानी इन्हें कोई समझाने वाला नहीं कि भाई अकाउंटेंट होना और बात है, बैंकर होना और बात है, इकोनॉमिस्ट होना और बात है। इसी गलती का इर्तिकाब मैं समझता हूं शौकत अजीज ने भी किया था। शौकत अजीज एट बेस्ट वाज अ वेरी गुड बैंकर। वो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, आमतौर पे स्विट्जरलैंड के मरगजारों से गुजरते हुए मुझे बताया करते हैं कि मैं प्रोग्राम तुम्हारा देखता हूं। तो हो सकता है वो माइंड करें, नापसंद करें मेरी इस बात को, लेकिन मैं उन्हें बहुत बड़ा बैंकर करार देता हूं, लेकिन इकोनॉमिस्ट वो हरगिज नहीं। अरे तारीफ नहीं कराना है, ए कौन है? ये कौन है? मैं इनका बॉडीगार्ड हूं। हां जी, एदी हिफाजत असि करने। ये जो 300 ऊंट तुम्हारा खजाना उठाते थे और इसे सफेद खच्चर बड़े पसंद थे। जिस किस्म का ये शख्स है, इसे वाकई खच्चर ही पसंद होने चाहिए थे। खच्चर क्यों पसंद थे तुम्हें वे? अच्छा गल पता की है, खच्चर जेडे आगे वजन बड़े चुक लेंदे आगे, घोड़े जेडे एवं ना दे घोड़े आगे कोई एडा भार नहीं चुकदे आगे। फिरौन को क्या क्या तोहफे तहफ दिया करते? असले फिरौन जेडे से अपने दौर दी सुपर पावर आगी सी। अच्छा, एक फोन कर दे, जेडी चीज कर दे, डिमांड कर दे देंदे आगे सी। केड़ी गल आगी? बस बड़े शर्म की बात नहीं। नहीं शर्म वाली केड़ी गल आगी? तोरे मुशर्रफ ने एक फोन तक की कुछ नहीं किया है, तोरे नवाज शरीफ ने एक फोन तक की नहीं किया है, तेरे तोरे सरदारी है और भी सारा कोई करता फिरता है, केड़ी कर देगी? यार तुम बोलते किस तरह हो? एक बारी ऊंट तो डिग पे सी, बहुत बुरी सट लगी सी। किसको? ऊंट को। क्यों? ये जिस जगह गिरा था नीचे भी ऊंट ही था। और तुम क्या करते रहते हो 24 घंटे? मेरा तो बॉडीगार्ड है सर। मुझे पता है बॉडीगार्ड हो। इन्होंने बाकी बॉडीगार्ड को बचाने हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देते, अपनी इस बेपनाह दौलत को किसी अच्छी कॉज के लिए इस्तेमाल करते, तो आज तुम्हारी मिसालें दी जाती। अगले साल के मैं करना होंदा हैगा ते सारे पैसे मैं क्यों कमांदा हैगा? बाकी बात तो ठीक है कि, और वैसे ज्यादातर रिस्क हराम ही होगा, बल्कि 100% इसका रिस्क हराम होगा। क्योंकि वजह मेरे ऑफशोर अकाउंट है। उस दौर में वैसे ऑफशोर अकाउंट्स होते तो तुम जरूर खोलते। वैसे जितनी दौलत इसकी थी, 300 ऊंट ज्यादा से ज्यादा कितनी दौलत उठा सकते थे? हमारे हुक्मरानों की दौलत बिलाशुबा इससे ज्यादा है। 150 ऊंट ते दा खजाना हुंदा सी, 150 ऊंट ते दी रोटी हुंदी सी।
یعنی سر انہاں دے دور چ بھی عوام خوش نہیں سی ہےگی. کہاں اس کے دور میں لوگ غربت افلاس کی بدترین شکل تھی, غلام تھے. اس کی اپنی قوم کے لوگ غلام, اپنی غربت کے ہاتھوں غلام بن چکے تھے. نسل در نسل اپنے آپ کو بیچ چکے ہوتے تھے کہ ہمیں آج کھانے کا دے دو, ہمارے آنے والے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کے غلام ہوں گے, یہ لکھ کے دے دیتے. سر ہمارا ملک بھی اسی طرح قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہم آج قرضوں میں جس طرح ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارا ہر بچہ लाख रुपए پلس کا غلام ہے. اگر آج ہمیں خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر آج ٹیک اوور کر لیں یہ اقتصادی ادارے, تو کہیں گے جی سب سے پہلے تو آپ کا ایک ایک بچہ ہمیں اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر کے دے. کہاں سے کرے گا اکاؤنٹ؟ سر سرائیکی پٹی میں تو آج کل بھی یہی چل رہا ہے. ہاں جی, وہاں پر ایک بڑی بدنام زمانہ روایت موجود ہے, پیٹ لکھائی. وہ کی پیٹ لکھائی کہتے ہیں کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے نا تو وہ بھی وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنے پیسے دے دو جس سے میں مہینہ 2 مہینے نکال لوں, میں اپنا بچہ بھی تمہارے نام, خاص طور پر اگر بیٹی ہے تو تمہارے عقد میں دیتی ہوں. یہ پاکستان میں ہوتا ہے بھائی پیٹ لکھائی. آپ کہیں سے پتا کر کے دیکھ لیں فرعون کو کیسے خوش کرتے تھے. فرعون جیسے بھی بتھا خور سی, جی میں تھوڑے بتھا خور نہیں ہوتے, وہ جو مانگتا تھا دے دیتے تھے. دینا پوندا سی اور کوٹ کھانی آگی سی. بڑا ظالم آدمی سی فرعون, بڑا دا پارٹی دوانی ارگا منہ سی. تمہیں اگر پتا ہوتا کہ فرعون کا انجام کتنا دردناک ہونا ہے تو تم کبھی اس کو سپورٹ نہ کرتے. اور میرا تو اپنا بڑا انجام بھیڑا ہوا ہے, فرعون دا کی ہونا ہے. ویسے دونوں میں کتنی مماثلت ہے. یہ زمین میں دفن ہو گیا, وہ پانی میں ڈوب کے مرا. اچھا میرے پتا لگا جی فرعون ڈوبیا وہ تو سوئمنگ کی تھی تسی؟ ہاں جی میں نے کی تھی. میری جگہ دیکھی جی میں ڈوبیا گا سی. مجھے اس جگہ کی اگر نشاندہی کوئی کرتا تو میں عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں ضرور جاتا, اپنے دوستوں کو بھی لے کے جاتا. کیوں وہ سنڈیا جیا تینوں حضرت موسیٰ دا ساتھ دینا چاہیے دسی. حضرت موسیٰ کا تو یہ بہت بڑا حریف بن کے سامنے آ گیا, بڑا چیلنجر بن گیا تھا. انہیں کہنے لگا کہ اپنے خدا سے کہو کہ اگر اتنی پاور ہے اس میں تو مجھے برباد کر دیں. میں اپنے خداؤں سے جو چاہے مانگ لیتا ہوں, اور دیکھو تم ایک ایک پیسے کو ترس رہے ہو, میں رئیس اعظم ہوں. اس پر حضرت موسیٰ کا جلال دیکھنے والا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی, دعا کی, گڑ گڑا کے کہا کہ یا اللہ اس کو دفن کر دے اپنی ساری دولت اور جاہ و حشم سمیت. اور اسی دعا کی تاثیر تھی یہ جس انجام سے تم دوچار ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات عرش مولا تک پہنچی تھی. میری گل سنو, اگر ایسا دعا پہنچ دیا گیا نے اے تھوڑے رہے تھے کراؤن تے فرعون ہے گے نے, تھوڑے دعا کیوں نہیں پہنچ دیا اس لیے کہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر ہی نہیں. تو کہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کہاں ہم جیسے عاجز اور گناہگار لوگ. جب تک معاشرہ ہمارا ایسا ہی رہے گا, معاشرتی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی, اس وقت تک ہماری دعائیں بھی بے اثر رہیں گی اور یہ حکمران یوں ہی دندناتے پھریں گے. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے دور میں احتساب کی کوئی باتیں ہوتی تھی؟ اسی بھی ایسے ہوئے کہ ساڑھا احتساب کن نے کرنا ہے گا, فرعون ساڑھے نال ہے گا. ہاں فرعون تمہارے ساتھ ہے, کس نے احتساب کرنا؟ لیکن ایسی بھول گیا گا سی نا کہ اتنے بھی کوئی ہے گا. اصل احتساب وہ ہے, اس کی پکڑ ہے. اور ادھر بھی یہی کچھ ہوگا. ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور ہماری دعائیں موسٹلی بے اثر ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا. ان کا تمہیں پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں, ان قارونوں اور فرعونوں کو وہی پکڑے گا اور وہی سزا دے. ان کی کرنا ہے گا تو اتنے ڈرائی جاندے آگے تھے بٹھا کے. بچوں ابھی تو تمہیں ڈر لگا ہی نہیں, جب تم دیکھو گے نا دوزخ کے معاملات. خدا دا نام منو او ہو رہے گا, میں کریکٹ رہے گا. میرے تو دعا نظران لگی ہے کہ دوزخ میں لگتا ہے بالن پر بکتا پہ آئے گا. ابھی تو صرف تمہیں عذاب قبر مل رہا ہے. اچھا جی اجازت ہوئے تو میں اپنی سیٹ سے چلا جاؤں. یہ آپ نے اتنے لمبے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اے کون ہے آگی بچی؟ ہماری ریسرچر ہیں یہ. اے کوئی کھاندی پیندی نہیں آگی؟ یہ آپ کی طرح نہیں نا, بسیار خوری کا شکار نہیں ہے. نہیں ہے تو ہون تو پیٹ تھوڑا جب بات گیا گا نا, میں ادھر واک نہیں کر دیا گا. قبر میں پڑے رہے ہو. اللہ کا نام یا خدا کا نام کوئی گل میں سدھا ہو جائے گا, تو ہی واقعی قبر چ پائی جان رہے ہو. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. Welcome back. خواتین حضرات, ماہ رمضان میں پھلوں کی غیر معمولی کنزمپشن سے متعلق ہم ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں, بات کر چکے ہیں, تذکرہ کر چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چند فروٹ مرچنٹس نے, جو ہمارے شو کے بڑے فین ہیں, بنظر غائر دیکھتے ہیں, انہوں نے کچھ اعتراضات
بھیجے ہمیں. میری ایک صاحب کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی کافی تفصیلی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے آفتاب صاحب, جس قسمہ پرسی کے عالم میں ہمارا کسان جی رہا ہے, ہم بھی تقریباً انہی حالات کا سامنا کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی کسان ہی ہیں. ہم صرف ذرا ایلیٹ کے طور پہ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ ہم گندم اور پیاز نہیں اگاتے, ہم فروٹ اگاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے بھی وہ مراعات, وہ ذمہ داریاں جو حکومت کو پوری کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں کر رہی. اس حوالے سے ایک دلچسپ پہلو زیر بحث آیا. میں نے کافی عرصہ پہلے تذکرہ کیا تھا فروٹ فلائی کا. آج سے تقریباً 2 سال پہلے مینگو گروورز کا ایک وفد مجھ سے ملا تھا, میرے گھر تشریف لائے تھے وہ لوگ. میں نے 1 سے زائد مرتبہ اپنے شوز میں تذکرہ کیا تھا. ان دنوں میں 2 شو کیا کرتا تھا مختلف چینلز پہ. میں نے دونوں جگہوں پر تذکرہ کیا تھا اس کا کہ فروٹ فلائی ایک ایسی بیماری ہے, ایک ایسی ذلت ہے کہ جس کا سامنا ہمارا ایکسپورٹر کر رہا ہے. ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ 2013 میں سرکار نے $2.8 ملین خرچ کر کے یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ منگوایا, جو ہمارے سرکاری عمال کی نااہلی کے سبب یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ والوں کے برآمدوں میں, ان کے گوداموں میں پڑا زنگ آلود ہو چکا ہے. ہم نے اس سے کوئی کام نہیں کیا. حالانکہ انتہائی آسان کلیہ ہے کہ اگر اس ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ہم ٹریٹ کر کے مینگو آم ایک ملک صرف جاپان ہی بھیج دیتے تو 1 سال کے اندر اندر نہ صرف یہ قیمت پوری ہو جاتی بلکہ اس کا ڈبل ہمیں منافع ملتا. اور سر یہ معاملہ صرف آم تک نہ رہتا, ہم آم کے علاوہ کنو, امرود اور دیگر فروٹس بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. بہت اچھی طرح ٹریٹ کر سکتے تھے, جس میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں اس فروٹ کا جو بلا شبہ جنت نظیر ہے. جس طرح کی خوبانی گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہے. آپ اپنے چونسا آم کو دیکھیے, آپ انور اٹول کو دیکھیے, آپ دیسی دسہری آم دیکھیے, کیا شاندار چیزیں. یہ پوری دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے. کہیں اور ایسا لاجواب پھل, اتنی شاندار ایپریکاٹ پیدا ہی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ لگا ہی نہیں کھاتے. آسٹریلیا میں ایک آم ہے جو بہت اچھا بھی ہو تو ہمارے 3 درجے کے آم کے مترادف ہے. میکسیکو میں بھی ایک آم پایا جاتا ہے, انڈیا میں بھی آم پائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو چند آم جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے, یہ اپنی مثال آپ ہے. اور پھر یہ جواب بھی ہے ہمارے فروٹ مرچنٹس کے لیے, ہمارے فروٹ گروورز اینڈ ایکسپورٹرز کے لیے. پروسیسنگ کرتے ہیں جو کہ آپ اگر اپنے آپ کو ماڈرنائز کریں, حکومت پہ پریشر ڈالیں. اب یہ بات ہم نے آج کی ہے, آخر کیا وجہ کسانوں نے کسی فورم پہ جا کر اس کا شور کیوں نہیں مچایا, واہ ویلا کیوں نہیں کیا؟ جس طرح پوٹیٹو گروور ہر فورم پہ پہنچا ہے, گندم پیدا کرنے والا ہر جگہ پہ پہنچا ہے, آپ بھی پہنچتے, آپ بھی اس کا تذکرہ کرتے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ماہ رمضان میں سیزن لگانے کی ضرورت کبھی نہ پڑتی. آپ اتنے ایفلوئنٹ ہوتے, اللہ تعالیٰ آپ کی جیب منافع سے, جائز منافع سے اتنی بھر دیتا کہ آپ کم از کم اس مہینے کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھیک ٹھاک ڈسکاؤنٹ دیتے. اور آپ دیکھتے کہ اس ڈسکاؤنٹ کا مطلب, جس طرح زکوٰۃ کیا ہے, ہم ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں, زکوٰۃ آپ کے رزق کو صاف کر دیتا ہے, مصفہ کر دیتا ہے. سر فروٹ فلائی کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں $200 ملین کی کمی واقع ہو رہی ہے. جی, اور یہ بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پھر سر دھمنے کو دل چاہتا ہے, ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے اس حکومت کی نااہلی, بے بسی اور بلکہ بے حسی کا, کہ اس کی پرائرٹیز میں بلینز آف ڈالرز کی سڑکیں ہیں, فلائی اوورز ہیں, لیکن $2.8 ملین جس سے عام کسان کو, گروور کو اور ملکی خزانے کو فائدہ ہو, وہ ان کی پرائرٹی میں, ترجیحات میں کہیں دور دور تک نظر ہی نہیں آتا. سر آم کی پروسیسنگ ہونی چاہیے اس ملک کے اندر. آم کی سب سے بڑی پروسیسنگ تو یہ ہونی چاہیے کہ ویپر ہیٹ ٹریٹمنٹ ہو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اگر آپ اس کو ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹن فوڈ میں آئیے, آم کے مربے بنائیے, آم کی جیمز بنائیے, آم کے جیسے شوشا ایک چیز ہوتی ہے بڑی شاندار, یہ بھی مربے کی قسم ہے. سر مربع آج کل کیڑا کھانا چاہیے؟ آج کل آملے کا مربع, 2 آملے ضرور کھایا کرو صبح.
زیادہ نہیں کھانے چاہیے. 2 کافی ہیں, تم 4 کھا لو جتنا تمہارا وجود ہے. اچھا اے تو پوری پانڈ کھا جائے گا. وہ بھی کم ہوگی. پانڈ بھی میرے لیے تھوڑی ہوئے گی. ہاں جی, تو اور کیا. اچھا پانڈ چھوٹی سی ہوتی, پانڈ میں زیادہ سے زیادہ 10-15 ہوں گے. اینی پانڈ جی 10-15 ہوندے بمب لے آنے ہیں. اپنی بستی دی نا تفصیل پوچھنا ہے. سر اچھا آم کون سا ہوتا ہے؟ لنگڑا. کیا پسماندگی ہے. لنگڑا آم آج سے کوئی 20 سال پہلے اچھے آموں میں شمار ہوتا تھا. ہونوں کی لات ٹھیک ہو گئی. سر آپ کے خیال میں بیسٹ آم کون سا ہے؟ چوسا آموں کا بادشاہ ہے, تے انور ٹول وہ شہنشاہ ہے. کہ لنگڑا کی صفائی ہے. سر انور اٹول نو انور اٹول کیوں کہتے ہیں؟ اس میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ ایسٹ پنجاب میں ایک گاؤں ہے رٹول, کہتے ہیں جی پہلی پیوند کاری اس کی وہاں پہ ہوئی تھی. اگر ہوئی تھی تو پھر آگے کیوں نہیں بڑھی؟ ہم اٹھا کے ملتان لے آئیں, مظفر گڑھ, بہاولپور, رحیم یار خان, وہاں کیوں نہیں؟ وہاں بہت کم ہے اس کی پیداوار. یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک صاحب جنہوں نے اس کی پیوند کاری سب سے پہلے کی تھی, ان کا نام راٹھور تھا. اور اس کا اصلی نام آج بھی اگر آپ اس کے اوپر سٹیمپ چھوٹی سی لگی ہوتی ہے وہ دیکھیں تو وہ انور راٹھور ہے. خربوزہ سر سب سے اچھا کہاں؟ آموں کا تذکرہ کیسا نااہل ہے. سر وہ ہم نہیں افورڈ کر سکتا, خیال رکھا کرو. خربوزہ تو دسو انہوں. چوسا جو ہے یہ اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے. اب دیکھا جائے تو توسا ایک مقام ہے لیکن چوسا کوئی مقام نہیں, اور اسے ریلیٹ کیا جاتا ہے الفانسو سے. الفانسو یہ پرتگالی آم تھا جو پہلی دفعہ یہاں پہ آیا. اب پہ آیا سی لے کر آئے تھے پرتگالی, اب پہ آیا تھا. واسکو ڈے گاما کون تھا؟ ایدہ پھپڑ سی جی. یہ ایک شو میں خود واسکو ڈے گاما بنا تھا. ہاں جی. اور پرتگال سے ہی آئے تھے تم. وہ لے کے آیا سی واسکو ڈے گاما. وہ نہیں لایا تھا, اس کے ساتھ ہی لے کر آئے تھے. سب سے پہلے جو مالٹا یہاں پہ آیا تھا وہ بھی وہیں سے, جس کا نام برتگال. آج بھی عرب اس کو برتگال کہتے ہیں, مالٹے کو کنوں کو برتگال کہتے ہیں کیونکہ پے ان میں بولا نہیں جاتا, پرتگال کی بجائے برتگال کہتے ہیں. اور الفانسو ہی آج کا چونسو ہے. مرزا صاحب آپ کو پھل کون سا پسند ہے؟ سر مجھے آڑو. اب دیکھیں نا, آپ چھیڑ رہے ہیں اسے آڑو کہہ رہے ہیں. سر ایک منٹ تھی چپ کر جاؤ, میری انسلٹ کر رہے ہیں نا, تو انو اس گل نال کی نہیں, وہ انسلٹ آپ کی نہیں کر رہا, آڑو دی کر رہے ہیں. آج کل ہم افطار کے وقت آڑو کھاتے ہیں بھائی, اور ایڈا ہاسا نکل دینا سر. آج کل آپ نے سنا کہ جانوروں کی اسمگلنگ بھی شروع ہو چکی ہے. جانوروں کی اسمگلنگ بڑے زوروں پر ہے. 400 ٹرک روزانہ اسمگل ہوتا ہے بکروں کا. یہ افغانستان جاتا ہے, سینٹرل ایشیا جاتا ہے, وہاں پر بے پناہ ڈیمانڈ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں یہ قصابوں کی بدماشی ہے. وہ مجبوراً قیمتیں بڑھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ منافع خوری کر رہے ہیں. اصل حرام خوری کر رہا ہے یہاں کا کسٹم عملہ, جو کرپشن کا ارتکاب کر رہا ہے. بہت تھوڑے پیسے لے کر جانوروں کو باہر جانے دیتا ہے, اور نااہل ترین حکومت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات جو صرف 1 یا 2 سپاٹ سے جہاں سے یہ ٹرکس جاتے ہیں, یہ انہیں بھی چیک نہیں کر سکے, ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم روزانہ کے حساب سے 400 ٹرکس بھیج رہے ہیں, اور پھر بھی آپ کے ہاں بکرا پایا جاتا ہے. اصولی طور پر تو بکرا قصہ پرینہ ہو چکا ہوتا, کلیکٹرز آئٹم بن چکا ہوتا, لیکن الحمدللہ یہاں پہ پیداوار اتنی زیادہ ہے. نقصان دیکھیے کیا ہو رہا ہے اس کا, کہ قصاب نے بہرحال اپنا کام تو کرنا ہے, وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ فیمیل جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں, اور دوسرا چھوٹا جانور, کم عمر جانور, اور یہ ہے صحیح معنوں میں نسل کشی. یہ صرف اور صرف چند پیشہ ور سمگلر ہیں اور ناقبت اندیش عملہ ہے کسٹم کا. یہ ان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے سارا. تو سر یہی وجہ ہے کہ 35% تک اضافہ ہو چکا گوشت کی قیمت میں. یہ 200% ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہوگا. بڑی مہربانی جناب, پہلی باری تسی ساڈے حق دی گل کیتی ہے. تمہارے حق کی بات نہیں کی میں نے, حق سچ کی بات کی. دیکھو جناب گل یہ بکرا نیاب ہو گیا, ساڈے تک پہنچے گا تو گوشت سستا ہوئے گا. یہاں پر لاہور میں ایک بڑی مشہور دکان, ایک بڑا مشہور قصاب تھا, اس نے بڑے ماڈرن انداز میں جگہ لٹن روڈ سے اس نے آغاز کیا تھا, جگہ جگہ اس نے اپنی دکانیں شروع کی. ہمارا خیال تھا کہ بڑا نیک نیت آدمی ہے, بڑا اچھا گوشت بیچتا ہے, لیکن وہ بھی بلا کی کرپشن کر رہا ہے. ایسا 3rd کلاس گوشت وہ بیچ رہا ہے آج کل کہ میں اس کا بورڈ دیکھتے ہی منع کرتا ہوں سب کو کہ یہاں سے نہ لینا. چنگا کر دے تو نہیں لیندے, اونچی دکان پھیکا پکوان. ادھر ساڈے ول ویکھو,
अद्धे पौने घंटे च सारे जानवर बेच ही बैठे हैं। कितने बकरे लाते हो डेली? एक एक? हाँ जी। क्यों? जनाब बकरा बड़ा नियाब हो गया, सारा बकरा खा बैठे अफगानिस्तान वाले। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, पूरा सेंट्रल एशिया। अच्छा अफगानिस्तान तो कोई चीज चंगी नहीं आती, चलो बंदा अच्छी चल सिखाल देवे। एक दौर हुंदा सी जवान तगड़ा बकरा आ तुहाडे वर्गा। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸਣ ਕੇ ਐਡੇ ਏਡੀਆਂ ਰਾਨਾਂ ਐਡੇ ਏਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਮਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਏ ਆ। ये मोटरसाइकिल का तस्करा कहां से हो गया? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਿਆ ਨਾ ਲੀਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਲਕੰਦ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। यार मोटरसाइकिल ही ठीक है। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਣੀ ਕੱਲੀ ਘਿਓ ਨਾ ਚੋਪੜ ਕੇ, ਨਾ ਗੁੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। वो तो आप भी खा सकते हैं अगर क्यों मिले। ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਈਆਂ ਪਿਆਉਣੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਖੋਰ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ। हाँ जी, बड़ी दफा। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਮਾਰਖੋਰ ਵੇਚਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਖੋਰ ਬੱਕਰਾ हाँ जी, ਇਹ ਸੱਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ? सांप खाता है, लेकिन ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि वो सिर्फ सांप ही खाता है। सांप जब मिले तो खा लेता है, और सांप बहुत कम दस्तयाब है। सांप तो नापैद है, पहाड़ी इलाके में बहुत कम सांप मिलता है। ਤੇ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? वो जड़ी बूटियां खाता है। ਤਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹਕੀਮਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਜਾਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਖੋਰ ਬੱਕਰਾ। बहुत ताकतवर, बेहद ताकतवर। वो मुंह के बल क्लिफ पे चढ़ जाता है, बिल्कुल स्टीप क्लिफ होती है। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਖੋਰ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਰਖੋਰ ਸਨ ਜੀ। पाकिस्तान का कौमी जानवर है ये, ਹੈ और मारखोर बकरे की बात कर रहा हूं। ਮਾਰਖੋਰ ਬੱਕਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ? हाँ जी, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮੱਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ये तुमने गलत सुना। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। हाँ भाई, कैसा जा रहा है गोशत गोशत? ਬਸ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ। ये बंदा तो हर स्टॉल पे मुझे नजर आता है। ये वही है ना जिसका बड़ा भाई कमाता है और ये मौजें करता है। अच्छा तो सर उन्होंने की कहिए ना कमावे, और बेशरम खुद भी कुछ कमाओ। ये काम ना लभे तो मैं की करा? और कोई काम कुछ ना कुछ तो तुम्हें भी आता होगा, क्या करते क्या हो? ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। अच्छा, इन दोनों में से किसकी बात कर रहे हो? ਉਹ ਸਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। वाह, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਇਹਨੇ ਫਸਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। यार आज वो नहीं आया, वो तुम्हारा मुस्तकिल गाहक, वो ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ? वो जो मेरे को मरिंदा है। ਅਸਲ ਜੀ ਗਾਹ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਧਰ ਕੰਦਾ ਕੁੰਦਾ ਚ ਵੱਜਦਾ ਬੁਝਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ? ਕੌਣ? ਉਹ ਮੋਟਾ ਥੱਲੇ ਬਾ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਾ, ਥੱਲੇ ਬਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੈਡ ਇਸਲਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। क्यों मेरे पे क्या? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ। मैं ਐਡਾ ਹਮਦਰਦ ਨਾ ਬਣੋ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। वो छुपने वाली चीज है, कहां ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਏ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕੋ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ले लो, लो तलाशी। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਆ ਨਿਕਲੋ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੇਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਕਲ। ਨੇਚ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਬੁਗਦਾ ਪਾ। ਥੱਲੇ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਓਏ ਐਸ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਸਮਝਣ ਡਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਸੰਡੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੋਰਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਾ ਨਾਲ ਦੀ और यार इतना वो नफीस आदमी, इतना प्यारा आदमी। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇਵਰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਡਾ ਫੜਕਾ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੂਕ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਪੇ, ਬੰਦੂਕ ਇਥਾ ਮ냐। ओ वो पहले आ चुका है यहाँ पे। कसम ਬੰਦੂਕ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਰੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਾ
यार तू छर्रे बंदे केड़ी शय की वे इत जा है इस्तेजा है तुम्हारा बाजू नहीं यहाँ पे संभाल सकता। अच्छा इथा भांड पड़ा ना कर मैं कोई था छुपा के देख मेरी गाल से भिरा नहीं तुम मेरी सीट पे बैठते हो, मैं जाता हूँ। अल्लाह तौबा मेरी अबे मेरी गाल तो सुन और बात सुनो, वो यहाँ से होके चला गया है। इथा ही आया ही आया था, पहुंच गया मेरा हाँ जी पहुंच गया है, अब नहीं आएगा, बेफिक्र रहो। गोश बना ले जल्दी कर हैं एक पत्ता कहनी अल्लाह दी कसम आ गया तो मैं कोई था मार के था टांग दे सिया जनावर दी जाते किदी जनावर दी जा की कहन दे जी जानवर को जनावर कह रहा है। वैसे मार तेनू पैनी चाहिए। अच्छा जल्दी बना ले जल्दी ए मंगण वाले बैठे ने और मैं तेन कितनी बारी कहा मैं मंगने वाला नहीं। वो मैं ही गाऊं, हुक्म करो। चौधरी तांद नहीं पिया इथे थे किधर, तुम्हें नजर नहीं आया वो? मेरे रास्ते मिल गए मेरे दोस्त अच्छा मैं को उन्होंने ना उथे बिला गई मैं को आते ई बह वंजी था गावना शामना उन्हें डेकला छोड़े मैं नचन खड़ गया आधा घंटा मैंने इधर पे 300 रुपए थी है मेरे को। ये मैंने पहला कुक देखा है जो पार्ट टाइम डांसर भी है। सर फुल टाइम डांसर है, पार्ट टाइम कुक है। अच्छा गोश्त बना दे मेरे को 3 किलो गोश्त बना दे 2.5 किलो कीमा चलो ठीक है। ओजने तेरे को आज है ना कोई ना ओजरे है ने ओजरे चौधरी तो लेट है ना, मैं तेन कुटन लग पड़ा। मैं अल्लाह दी कसम मेरा दिल जड़े ते ए हां मेरा मैं घाऊ माउंथी दा पिए हाँ तो तेरा बहुत बड़ा है भाई जी, तुसी लेना या वाकई मंगन बैठे? चांपा है ना हैं चांपा हाँ बताए जाएंगे की कहना चांपा है और की कहना किसे पड़ोले दे बच्चे। अच्छा कुछ साथ सही चांपा मंगन चाप पे तुम्हें नहीं पता चाप पे? अच्छा चौधरी जेड़े ले गुस्से है चौधरी गुस्से में नहीं था, बस सिर्फ हाथ में गन पकड़ी थी उसने। ओ वजह तो बताइए गन केड़े वास्ते दी चौधरी तेरे ते बड़ा तबिया भाई ईमान नाल हाँ अल्लाह दी कसम रात ही में को मारे सी चौधरी तेनू इना मारदा क्यों है? हैरान है कि चौधरी नु मारदा किधर होना? तेरू चपेड़ा मारदा जुत्ते मेरे दे जुत्तियां 13 नंबर दी जुत्ती है भी चौधरी दी मुंह भी ओदा 13 नंबर दे ही है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੀ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ और बड़ी देर तो आया, दोस्त ही नहीं दे रहा मैनू। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਈ ਸਨ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ किन्ने नेक दे मैं मैं तो हुन कुड़े समय कुड़े ये समय मेरा फटा इधर उधर होया, मैं तेनू छड्डना नहीं। मेरे को लगदा गड्डी दी आवाज आई चौधरी आ गए अच्छा हाँ चौधरी आ गया, मेरी दुकान का ध्यान रखना। अच्छा मेरी गाल से जल्दी गोश्त बना अच्छा चौधरी था वे था एक साई भाई अस्सलाम वालेकुम की हाल जी ठीक ठाक हो जल्दी जल्दी गोश्त बना दे मेरा साह भी मेरे को बहुत मरेंदा ही ये दुकान में मौत दे खूह ते नहीं ला ली भाई जी, ये दुकान भी मेरी नहीं, मेरा भी जेड़ा चौधरी है ना मैंने बड़ा कुटेंदा है। ओ है ए कौन है मंगण वाला ओ मैं मंगने वाला नहीं है, उठ जाए तो मर जा किते। आप क्यों मारने मेनू दस खला गल सुनो, इधर थाने ते फोन करो, खुसरे ने मेरे बकरे हाईजैक कर ले। ओ है की हो गया तेनू? अच्छा अगर चौधरी आवे ना वो तो आंकड़े के 1 घंटा डेढ़ थी गई था है जी 1.5 घंटे थी गए ये गल मेरे जुबान से नहीं चढ़ी। 1.5 डेडू चौधरी डेडू अरे देख 1.5 घंटे थी गए था खड़े हाँ ओए 1-2 घंटे वो कह रहा है। इंज दसो ना जनाब, ए तो डू करन दिया। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ मैं सब तो पहले मेनू कीमा बना के दे चल किस चीज का कीमा? मेरा ही बना दे और तो खाना खराब हो जाए, जाओ तो दुकान बंद हो जाए। गल सुनो हाँ जी गोश्त लेने जी। अच्छा गल सुनो, अब बैठ जाओ भाई मैं और गल बात की सच की जावा ऐसे देखो गोश्त गोश्त टंगिया वे। गल सुनो, इससे पहले कि मेरे चौधरी आके मैंने कुटेसी ढूठ 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 इतना आन के बहु एटमा बाद करें अच्छा देख मेरी गाल सुन जा बता के ना खुश रहा मेरी गाल सुन अल्लाह दी कसम एडा चब्बल इंसान है प्या कि एडा जलील एडा घटिया बंदा मैं दुनिया च नहीं देखा जेड़ा चौधरी है ना एडा घटिया शख्स है तो अगर तुम को अच्छा आखिर तो वो ये आखने तुम भिरा लगदे मैं तेरा मुस्तकिल गाहक हां वो आखिर के 1.5 घंटे थी गए खड़े 1 मिनट गाल तक करन दे देख मेरी गाल सुन 1 मिनट क्यों छिड़े ने क्यों क्यों मारा उसे छिड़ेगा पे मेरे को और तुम्हें वो नहीं छेड़ रहा। भी ये फरिश्ते छिड़े दे पेन पीछे देखो अपने पीछे बहुत तुम्हारे सर पे मुंडला रही है मोटिया। 1 मिनट खाड़ एडा दमे वाला गब्बर सिंह
अन्नी दिया बच्चिया आज तो मैं अपनी कन्नी सुन ले और तू मेरे बारे से गला करता है तगड़े हो जा सारे तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।